Mathura, which is even more greater than Vaikuntha. मथुरा जो है वो वैकुंठ से भी बढ़कर है, क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। কারণ সাক্ষাৎ ভগবান এখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। নির্বিশেষবাদী সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। Because in Mathura, Lord Krishna appeared. And after that, all the impersonalists became vanquished. तो मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और भगवान के आविर्भाव के बाद सारे जो निराकारवादी थे उनको शांत चुप कराया गया। কংস সেই নির্বিশেষবাদের আদর্শ। And Kamsa was the epitome of all these impersonalists who do not believe in the form of the Lord. और कंस जो है निर्विशेषवादियों की मूर्तिमान विग्रह हैं, जो भगवान के स्वरूप में विश्वास नहीं करते। কংসের অনুগামী স্মার্ত সম্প্রদায়ও এখানে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। রজক সেই কর্মজড় স্মার্ত সম্প্রদায়ের প্রতীক। Kamsa, the followers of Kamsa are this smart sampradaya. Even their ideals and their philosophy become vanquished here. And Rajak, the person called Rajak, who is a follower of the smart sampradaya. तो कंस के जो अनुयायी हैं आज के समय में वो स्मार्ट रूप से जाने जाते हैं, और इस मथुरा स्थान में स्मार्टों का विध्वंस, और जो रजक जो स्मार्ट का पालन करते हैं उनका नाम है रजक, वो रजक कहलाते हैं। उन सबका यहाँ पर परास्त हो गए। সত্যম বিশুদ্ধম বসুদেব শব্দিতম, এই বিচার এইখানে উপস্থিত হইয়াছিল। This terms Sattvam Vishuddham Vasudeva Sabditam. It means that Vasudev means one who is situated in the position of Vishuddha Sattva or pure goodness. This was established here. तो ये जो सिद्धांत है सत्वम विशुद्धम वसुदैव शब्दितम, कि भगवान को केवल शुद्ध सत्व में ही जाना जा सकता है, वो यहाँ पर स्थापित हुआ। So like this, you can see people here, many in the sanskar materialists, right? সংসারে দেখা অধিকাংশ ব্যক্তি এই জগৎটাই তিনটে গুণের সমন্বয়ে যা কিছু হচ্ছে দেখছে। The whole creation is nothing but the interaction of three modes of material nature, nothing else. Krishna is telling Bhagavad Gita, can anybody say? Traigunna Vishwa Veda, Nistraigunna Bhavati. The material world means this three modes. The interaction, whatever we are seeing. But you go beyond these three modes, then you will understand what you are. So at least first of all, we should come free from mode of passion and ignorance. हमको पहले इसलिए कम से कम तमो और रजोगुण पर सतगुण है, इसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसलिए वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयुक्त, जो भक्ति योग करता उसमें कोई उन्नत जो सानुभवी रियलाइज सोल है भागवत, और उनका मुख से भागवतम सुनना चाहिए। तो क्या होगा, तो हमारा जो काम क्रोध लोभ ये सब है खुलूस, उससे जो तमोगुण का रजोगुण का लक्षण है, दैट इज द सिम्टम ऑफ तमो रजोगुण। फर्स्ट लास्टली डिजायर, लोभ, ग्रीडीनेस, इससे आप छुटकारा पाके ज़्यादा सत्गुण में आना चाहिए। We should promote ourselves from this by association of realized soul, hearing from him, Bhagavatam, and then we'll find Tata Rajastamo Bhava Kamo Lobata Cheto Ete Anavidam Stita Satte Posudati. We'll come to Satagun.
I say in both English, Hindi, Bengali also say. আমাদের তম ও রজগুণের যে প্রভাব রয়েছে সেখানে অধিকাংশ লোকেরই, বাইরের লোক সব অধিকাংশই তম রজগুণ, সব জীব। এতে পারমার্থিক জ্ঞানের প্রকাশ হয় না। যখন আমরা তমসো বা জ্যোতির্গময়, তমগুণ থেকে কী করে আমরা দিব্য আলোক বা জ্ঞান লাভ করব পারমার্থিক, সেটা আমাদের সত্ত্বগুণে আসতে হবে। সত্ত্বগুণ মানে এভরিবডি টুডে গেট আপ ব্রহ্ম মুহূর্ত, হ্যাঁ সজ্জা ত্যাগ কিয়া, get up from bed and take bath and clean body, clean mind, come to do attend Mangal Aarti. Yes? Yes. How many did? Please raise hand. কে কে করেছেন হাত তুলুন। এতে সত্ত্বগুণের প্রভাব। আর তখন যদি তমগুণ, কুম্ভকর্ণ তো এইরকম তো ওঠা উচিত, অনেকে উঠতে চায় না। দিস ইজ তপস্যা। হয় তপস্যা, তপো দিব্যম পুত্রকা যেন সূত্রে তো শ্রদ্ধা। যদি আমি সত্ত্বগুণে থাকি, अगर हम सतगुण में हम रहता तो शुद्ध तो सत्ता, तो हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा जो सत्ता वो शुद्ध रहेगा, यहाँ अंदर बाहर पवित्र अपवित्र वा सब अवस्थागत विजय जब शरीर पुंडरीकाक्षं और भगवान को याद करे चरण को, ओम तद विष्णु परम पदम सदा पुष्पन्ति सूर्य। जो देवता लोग है हमेशा भगवान विष्णु कृष्ण नारायण हरि जगन्नाथ का चरण याद करता है, क्योंकि ये अभ्यास करने से इफ वी प्रैक्टिस दिस, এটা যদি আমরা অভ্যাস করি সবসময় ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করি, তাহলে খুব স্বাভাবিক আমরা ভগবদ্ধামে যেতে পারবো। যখন প্রয়াণকালে অন্তকালে চ মামেব শরণ মুক্তা কালে বরং, যখন when you are going to leave the body, can remember, সুস্থ থাকে যদি, সুস্থ অবস্থা, if you are good in mind, sound health, sound mind, and you can remember, you go easily go back to body. So one king, great devotee of South India, he has got a prayer, who can tell, which means that praying to the Lord, let me die now, so that with sound mind, sound body, I remember your lotus feet. কেউ কোন এক রাজা দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত ভক্ত, নাম বলছি না, কে বলতে পারে পরে, তো তিনি প্রার্থনা করছেন ভগবানের কাছে, হি ইজ প্রেইং টু দি লর্ড সো দ্যাট নাও আই এম ইন সাউন্ড হেলথ, এখন আমার মন আর দেহ সব সুস্থ আছে, এই অবস্থায় আমি যদি আমাকে আপনি দেন মরতে, if I can leave this body, you permit me, leave this body by your desire, then with sound mind and remembering your lotus feet, আপনার চরণ চিন্তা করে আপনার পাদপদ্ম সেবা আমি গিয়ে পাবো আপনার ধামে গিয়ে। কি বয় আছে? কে বলেছে বলুন, কে বলবে? হাত তুলুন নতুন ভক্তদের মধ্যে। হ্যাঁ, হু ইজ দ্যাট? ও আচ্ছা, কে এটা? সদাশিব, এ নিউ ভক্ত। हाँ कदिन একটু এনি মাতাজি। হ্যাঁ, কে বলেছে? হু সেই হরি আপ তাড়াতাড়ি এনি বলা হরি আপ নো। হ্যাঁ, কিং কুলশেখর। হ্যাঁ, হোয়াট হি সেড দ্য প্রেয়ার, এনিবডি? এভরিবডি Very good. Somebody, translation as far as possible. Yes, please, stand up. Hey, उसको वही दे दो। हाँ, बोलो। राजा कुलशेखर भगवान कृष्ण से, धीरे बोलिए, ये सब सुनने से के। राजा कुलशेखर भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्णा ताऊ दिया पाद पंकज। हे भगवान कृष्ण, मेरे मन को आपके चरण कमल में इस प्रकार चिंतन में लगाइए, इस प्रकार एक हंस कमल के पंखों के साथ खेलता है, कंठ अवैध में विष्णु मानस राज हंस। मेरे मन को आपके चरण कमलों में चिंतन में लगाइए, प्राण प्रयाण समय का प्रवाह पीते, जब मैं
बुजुर्ग हो जाऊँगा, मैं बड़ी उम्र में हो जाऊँगा तो क्या होगा, मेरा जो प्राण का फवाद पीता मेरा साथ नहीं देंगे। कंठ अवरोधन विदो सम्मरण कुतेस्तु, जब मेरा गला अवरुद्ध हो जाएगा तो मैं आपका नाम का चिंतन कैसे कर पाऊंगा, आपका नाम कैसे ले पाऊंगा। पूरा बोला? सो कौन इंग्लिश बोलेगा? क्यों बांग्ला बोलते पारे? हाँ, यू डोंट बेंगली? चल बेंगली क्यों है? এখানে রাজা কৌশিকদার বলছেন কি আমার যে মন আছে ওটা এক হংস, রাজহাঁসের মতো, যেরকম কমলের যে স্টেম আছে, হ্যাঁ স্টেম, হ্যাঁ ওকে সবসময় আপনার পাদপদ্ম, হ্যাঁ সেরকম আমার মন সবসময় আপনার চরণে থাকতে পারে এবং আমি যখন বুড়া হয়ে যাবে তখন আমার কণ্ঠ সব ওয়াত পেতে জমা হয়ে যাবে, আপনাকে আপনার নাম মন স্মরণ করতে পারবেন। এখন আমার মন সবসময় আপনার চরণে থাকে, এরকম প্রার্থনা করছি। আচ্ছা, পাওয়া যাচ্ছে কিছু? কৃষ্ণনগরের এরা কৃষ্ণনগর থেকে আসছে, কেউ বলছে না, এ বলে দিচ্ছে বৃন্দাবন থেকে, বাংলায় বলছে, কিছু বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ, কৃষ্ণনগর ভক্তরা বুঝতে পারছেন বাঙালি? হ্যাঁ, ও কী বললো? ওর ভাষা হলো তেলেগু, ও বাংলা বলছে, এখানে মা বৃন্দাবনে থাকে, এটা শিখছে অবশ্য, একদম আমাদের মতো বাংলা হয়তো বলছে না, কিন্তু হয়তো ইয়ে বলতে পারে। সুরভি স্পিক বেঙ্গলি? হ্যাঁ, আচ্ছা, ইনস্টেড somebody can speak in English, and I English. King Kulashekara is praying to Lord Krishna that when I am in my youth, when my senses are strong, let my mind be absorbed at the lotus feet, just as the swans, they play with the stems of lotus and become absorbed in their frivolous pastimes of playing with lotus. Let my mind be absorbed in your lotus feet. Because when I become old age, my throat will be choked by this mucus, by the imbalance of mucus by the air, and at that time I will not be able to utter your sweet holy name. So I pray to you, my Lord, that let me give up my life now when I am able to remember your lotus feet and take your holy name. Marcos, you heard? Yes. Everybody heard? Yes. Some of them can say? Yes, who will say? Any of the language which others can understand, some of them. Because this is very important, that is why I say, taking time, no? Because that is the perfection of life. In Bengali there is a saying, বাংলা একটা কথা আছে, সাধন কর ও ভজন কর। তুমি এসব সাধন ভজন করছো, হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ তিলকে ভালো, প্রসাদও খাচ্ছ, কিন্তু আমি বুঝবো তুমি কি ঠিক কী করেছো, ঠিকভাবে কীরকম ঠিক ভজন করেছো কিনা যখন মরার সময় আসবে। आप बहुत साधन भजन कर रहा, तिलक लगा रहा, हाँ वृंदावन जा रहा, दंडवत कर रहा रास्ता में, तो कोई को देख रहा, लेकिन हाँ आपका विचार हो जाएगा जो आप सफल किया क्यों नहीं, ठीक से भजन किया क्यों नहीं। जब आपका टाइम आ जाएगा, प्राण का टाइम, मरने का टाइम में आपको क्या मन में आया, हाँ, तब कृष्ण जी का, राधा कृष्ण सीताराम चाहे हो, जो कोई भगवान का जो इतना मूर्ति है, शिविग्रह, उनका चरण याद आया, उनका शरण हुआ था। ये तो कह नहीं सकता, अगर प्रैक्टिस करे तो संभावना है कि नहीं, हाँ, इससे पता चल जाता। लेकिन भक्तों जो सिंसियर है, भगवान याद करा देने से, तो इसलिए भगवान भी कहा इस बारे में, कौन भगवान के पास आ जाएगा मृत्यु का समय में, कौन कहा नहीं सकता श्लोक,
अंतकाले च मामेव शरणमुक्ता कलेवरं जब प्रयाति समद्भावं जाति नास्ति तत्र संशयः। नहीं तो दूसरा चीज शरण आएगा, वो भी एक श्लोक है। कोई सवाल है इस बारे में? केवल इस संबंधी कोनो प्रश्न আছে? Anybody has got question on this subject? This is very important. This shows how, what sort of sadhana we did. You may be a this, that, so many things, designation, but are you going back to Godhead? This is the formula. To be sure, go back to Godhead. Any question? कोई सवाल है? कोई प्रश्न আছে সম্বন্ধে कोई मतामत? Yes. Ashim, he is always asking question, I find. It's a good sign of intelligence. Intelligent devotee. Welcome. Asim Krishna Das, everybody. From Colonel, also sometimes. Dumb boss. Hare Krishna. Good much. I have read so many stories about devotees who were like about to die, but they didn't remember Krishna. They were thinking of something else. They thought that we will remember Krishna, but they were not. Ultimately, at that moment, they were remembering their family or something else. So, Good much. Does it depend upon our endeavor to remember Krishna at the time of death, or it's the Lord's wish? And how is that possible? Or either by the mercy of the spiritual master, please, how can we get that mercy or that situation that we remember the Lord? Thank you very much. Sit down. Good question. Yes? It's a good question, yeah. We know for the accomplishment of anything, there are 5 factors. কোনো কিছু সফলভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার উপর 5টা জিনিস নির্ভর করে ভগবান বলছেন সাধারণভাবে 18 অধ্যায় 18 চ্যাপ্টার। দিস 5 আর হোয়াট, হু ক্যান টেল ইচ ওয়ান ইফ ইউ নো। এই 5টা কি তা এক একজন একটা বলো। আলটিমেটলি কি কার উপর নির্ভর করেছে? 5টা জিনিস। 5 টেল ওয়ান। এন্ডেভার, প্রয়াস, চেষ্টা করা। Asim, listening? Yes. One endeavor. Acha. Senses. Huh? Senses. Indriya, in the 5 senses. Indriya. Indriya. Soundful, what's it? Senses. English. Senses. हम जो हिंदी बोलेगा ठीक है जी। দুটো ঠিক বলেছে, আরো 3টি আছে। 3 more has to come. Who can tell one from the ladies side? Huh? Nature. I'm sorry, no. Lali? Any other? Huh? Don't throw in the darkness. Hey, don't tell one. What? Another? Nila Lakmi. It's great. Huh? What is do and do? Doer, right. Doer. যে করছে, yes, any other? Field of activity. বলেছে? I can't think of, I need senses. Any place of action. Yes. Field that. I don't know what exactly it is, but it is written a place in English. It could be field also. That means this body. There are how many said? 4. Ultimately, one last one, which is final. Actually, he decided. Who will tell? Nilachal. Daiva. Who can explain what exactly it means by Daiva? Paramatma. Anybody? Now, who can tell all the 5? Everybody heard? Yes? Quick. Jarasanji. नहीं सटराज मत बोलो, हेल्प मत करो।
Quick, anybody, fill up the gap. Huh? Doers, Huh. senses, Huh. field of equity, Huh. and endeavor, and last one is endeavor. बात ठीक बोला? हाँ? जगदानंद जी, आप बोलिए, which is the final factor who decide? Yes. दैवा. Yes. सबाई सुनছেন? Everybody is hearing? Yes. सब सुन रहा जी? कौन बोल रहा है? Yes. खड़ा होके सब पांच बोलिए and कौन final है ये बोलिए. Please tell which one final depends on that out of these 5 factors and all the 5 again. नीला लक्ष्मी बोलेगा? Hurry up, time is running out. One devotee. What's she saying? What? Hey, give her something. Somebody pass it to her. Like Vrindavan, senses, doer, place, and endeavor and superstition. Yes? सब बोले थे everything said which one actually finally depend on that he decides. But says super soul. Right. Who can say super soul what is said in Bhagavad Gita? There, that's sloka. That's it, of course. Anumanta. Daiva. That word is used. So sometimes it's very difficult to say what exactly it means, you know. Could have so many shades of meaning. Very good. I'm discussing those that we should have clear idea, you know, what it depends on. Asimji, make some sense to you. Huh? This 5, main is Deva. So other 4, do they influence Deva or Deva is independent? Everybody is independent. Deva is completely independent. So what is the use of the other 4? Deva will do what he likes. This is called Jukti Takko. Argument. We cannot go through. I will depend on what Guru says, Acharya says. Just accept it. Moment Jukti will come, another person give another good Jukti and defeat. Better we don't become Gyani. You want to become Gyani or Bhakta? What you want to become, Gyani or Bhakta? Gyani takes Neem. And so he, like a crow, and looked like saying, cuckoo, well, he takes mango, and his voice of having and everybody likes it. This is devotee. This devotee. Yeah, both are transcendentalists. I hope you want to become co-ed like Bhakta. Jagadanand ji, kya theek kaha? What Atmavid say? Yes? But Marcos, you want to become co-ed? Cuckoo? Or crow? আর বল অনেক পড়ার আছে বলছে যে রিড সামথিং মোর হ্যাঁ নাকি হ্যাঁ ইয়েস প্লিজ রিড মোর Just like you say, somebody told me, if he is not forgetting, that if Krishna likes, he can remind him. Yes? Ashik? So that depends upon him. His privilege, what it depends. We cannot go that deep. Sometimes some things are very deep. It's difficult to say. You will find different Acharya saying different things sometimes. But Acharya means ultimately Krishna. Because he cannot say wrong. Others, according to their realization, they are telling. So somebody say, you go to see the Lord. What I saw, the sign of the tilak is like a Ramanuja, like a Gaudiya.
Ramayana Sampradaya, what he saw. But if Krishna likes, he can show him what he likes. This way there is harmony. Make sense? Is that clear? Yes. Suppose when you go to see the God, what did you see the sign of? Then God can do anything to satisfy, which you cannot comprehend. The Arjuna is seeing Lord is standing and saying, Arjuna, don't be proud. And he's seeing Krishna. I say, Hanuman is staying there. Hanuman is not seeing Krishna, him. He's seeing God as Ramchandra. It's up to him. He can change. He said, Krishna is calling you, go to go. Then Krishna said, go and tell him Dwaraka, Ramchandra, Dwaraka very well me, Ramchandra and Sita Devi want to see you. At once, he went there. And at once, our Rukmini Devi and Krishna turned into Sitaram. Sitaram, Prabhu, what I can do? He can do anything, women have to. Something can be beyond our comprehension, but God can do. That is why it's called abhichinta tattva, beyond our comprehension. God solved the tattva beyond our comprehension. We may think it's not possible, and God can make it possible if He so like. He can make impossible to possible. One of the definitions of God is akartum kartum. That a little bit I remember. That which is impossible in our comprehension or knowledge, as far as our knowledge goes, আমাদের যতটা জ্ঞানে বলে এটা তো সম্ভব নেই আর কিছু, কিন্তু ভগবানের পক্ষে হয় সবই সম্ভব। এটা কাহিনী আছে, জ্ঞানী he is asking. So I did so much explain everything. So Muni, go and ask him, you are going to ask him, when shall I come this life? Because I can come, I know everything. I am explaining. আমি সব কিছু ব্যাখ্যা করে দিয়ে দিয়েছি, সব শাস্ত্র আমি জানি, ব্যাখ্যা করছি। ভগবানকে জিজ্ঞেস করবেন আমি কখন তার কাছে যাবো, when I will go back to Vaikuntha or Golok Vrindavan. Then he said, just tell him, when he asked, when he come, God said, I cannot tell when it comes. What? Tell me what he was doing when he went there. ভগবান বলেছে কখন আমি আসবো, বৈকুণ্ঠে যাব, তিনি বলতে পারছেন না। আমি এত কিছু ব্যাখ্যা করছি, हम इतना कुछ सब विश्लेषण कर दिया, सब शास्त्र ज्ञान हमारा है, और भगवान कह रहा कब हम भगवान के पास वैकुंठ जाएगा, कहने नहीं सकता। बोलो क्या करता था आप जब उधर गया, क्या देखा भगवान को करता था? तो भगवान बता दिया, जब कुछ बोलेगा वो उसके ही बोलना, जब कुछ पूछेगा যখন সে জিজ্ঞেস করবে আচ্ছা আমি কবে আসবো, ভগবান বলতে পারছে না, ঠিক আছে বলুন তো আপনি ভগবানের কাছে গেছিলেন, সত্যি কথা? হি ওয়েন্ট টু বৈকুণ্ঠ, ট্রু? টেল মি হোয়াট ইউ আর ডুইং অ্যাট দ্যাট টাইম। হ্যাঁ, কী করছিল তখন বলো, কী আবার করবে? ভগবান বলে দিয়েছে ওকে এই বলবি। God said to him, when he asked this question, tell him this. The God at that time, through the eye of a needle, with a chubby elephant, he is going, passing through this side to that side, from that side he is pushing back to this side. You tell him, then he will know. Why I said that when he can come, I cannot tell. Because he has no faith in all this thing. Naturally, this you won't believe. Told that he, through the eye of a needle, একটা ছুঁচের ছেঁদাটার ভেতর দিয়ে সেটা মোটা কাটা একটা হাতির বাচ্চাকে এদিক থেকে ওইদিকে নিয়ে যাচ্ছে, আর ওই দিক থেকে আবার এইদিকে বের করছে। সেই বলেছে আচ্ছা এই করছিল, ও you are telling all these things, all this nonsense, never come here to tell all these things. বিশ্বাস করে না, হয়ে যাচ্ছে। You understand? Narad Muni at once understood. He doesn't believe even simple this thing, what to speak of. Other thing impossible, Bhagavan does. That is why Lord said, Jai Ho, Jai Sri Ram, Jai Radhe, Jai Jagannath.
सबको स्वागत। कुछ बोझा गया? Yes, is that clear? I heard in Bible something there. Christ says in scripture also, Christ said, it is not possible, we know, for a camel go through the eye of a needle. If it is possible, for a rich man, it is very difficult to come to heaven or God's place. Some similarity? Huh? Yes? কিছু বোঝা যাচ্ছে? বাইবেলে যীশু খ্রিস্ট বলছেন যে সূচের ছেঁদা দিয়ে একটা বড় জিনিস যেতে পারবে না, হয়তো একটা পশু অর্থাৎ উঠ যে এত উঁচু ও দিয়ে ঢোকানো যায়, কিন্তু যদিও বা ঢোকা যায়, হ্যাঁ, বাট পরে কিন্তু যদিও যে যায়, কিন্তু একজন যদি খুব ধনী লোক হয়, তা এত অহংকার আর কি টাকার, তার পক্ষে যদি ছুঁচের বিরুদ্ধে তো সে যেতে পারে না, কেন বলে উঠ, যদিও বা সম্ভব হয়, ধনী লোকের পক্ষে ভগবানের কাছে যাওয়া তো সহজ। দ্যাট মিনস ডিফিকাল্ট ফর এ রিচ ম্যান টু বিকাম কৃষ্ণ কনসিয়াস অ্যান্ড গো ব্যাক টু গড। মোস্ট কেসেস দে আর ভেরি প্রাউড, হ্যাঁ, ভেরি হাই নোজ, ইংলিশ about, huh? High nose? They act mean. They say something common. But he may know all these things, theoretical knowledge. He has no faith in all these things. He is explaining now. শুধু ভালো ব্যাখ্যা করতে পারে, বড় পণ্ডিত, কিন্তু তার মানে পণ্ডিত হলে যে ভগবানের কাছে যাবে তার কোন মান। ভগবান যেসব কিছু বিশ্বাস করে না। গোবর্ধন পাহাড়টাকে ভগবান তুলেছে, ভক্তরা বিশ্বাস করে যে সত্যি আছে, ভক্তি আছে আর বিশ্বাস করে, কিন্তু ভক্ত না তাই সে বিশ্বাস করে। সে হয়তো অনেক শাস্ত্র জানে, সেরকম আছে অনেক শাস্ত্র জানে। There are many very scholarly, know so many scriptures, but may not have faith. That impossible with our comprehension, with our knowledge. But God can do. How? One believe? They explain that Cobbler explained that, see, how you can believe such a thing? Blindly you believe? No. And see, a small seed in a people tree. People tree, there are fruit there. Fruit is this size. You see, that is so many fruit, and each fruit so many small seed. And this tree under whom I am sitting, যে গাছটা নিচে আমি বসে আছি, পিপল গাছটা, বট গাছ বা অস্ত, সেটার ফলগুলো এইটুকু, একটা ফলের মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট বীজ আছে, যেমন ফিগ ট্রি, এইটুকু বীজ ওর ভিতরে। তো ওইরকম একটা ছোট্ট বীজের থেকে এত বিশাল এই বট গাছটা এসছে, বেরিয়েছে। যদি এই একটা ছোট বীজের মধ্যে জল ঢালে আস্তে আস্তে এত বড় একটা জিনিসকে যদি ভগবান রেখে দিতে পারে, একটা এত ছোট্ট বীজের মধ্যে বিশাল গাছটাকে রেখেছে, আবার সেই গাছের মধ্যে আবার অসংখ্য ফল হচ্ছে, অসংখ্য ফলে এক একটা ফলে ইচ ফ্রুট so many seed, and each seed, from one of these each seed, huge this banyan tree came out. So within this small seed, if we can keep, যদি এইটুকু একটা বীজের মধ্যে, সূক্ষ্ম একটা বীজের মধ্যে এত বিশাল বটবৃক্ষটাকে ভগবান ঢুকিয়ে রাখতে পারে, তবে ছোট একটা কি আর বলে ছেদার মধ্যে দিয়ে আমি হাতিকে নিয়ে যেতে কি অসুবিধা? अंधविश्वास ना, ये कोई अंधविश्वास नहीं। हिंदी में बता दीजिए, हम तो हिंदी में बोला नहीं, बंगला इंग्लिश बोल रहा हूँ। हाँ, एक्सप्लेन। विख्यात कहानी है, इसको बहुत बड़ा एक विख्यात कहानी है, गुरु महाराज प्राय बताते हैं कि एक ब्राह्मण और मोची का कहानी है। भूपात बताया, हम बताते हैं, भूपात बोला। तो एक बार नारद मुनि एक ब्राह्मण के आश्रम के पास से जा रहे थे, तो ब्राह्मण ने पूछा, नारद मुनि आप कहाँ जा रहे हैं? सुनी। तो नारद मुनि बोला, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तो
हिंदी बोलते ठीक है। तो ब्राह्मण बोले कि ठीक है, आप भगवान विष्णु से पूछिए कि मेरा उद्धार कब होगा। मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, मैं ज्ञानी भी हूँ और अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान दे रहा हूँ, तो निश्चित ही इसी जन्म में मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, लेकिन एक बार पूछ के आइएगा। तो नारद मुनि फिर आगे गए तो एक मोची के दुकान के सामने से गुजरे, तो मोची ने भी स्वागत किया नारद मुनि का, सत्कार किया और बोले कि आप वैकुंठ जा रहे हैं तो आप मेरे लिए भी पूछ लीजिए कि मैं कब भगवान के धाम वापस लौट ड्रामा करता है, ड्रामा बनाता है। तो नारद मुनि जब वैकुंठ गए, भगवान विष्णु का दर्शन किया और उसके बाद इन दोनों का बात पूछा कि भगवान विष्णु आज एक पंडित और एक मोची दोनों आपके भक्त हैं, वो आपके धाम आना चाहते हैं, तो पूछ रहे हैं कब आ सकते हैं। तो भगवान विष्णु बोला हाँ, वो मोची तो इसी जन्म में आ जाएगा, बहुत अच्छा भक्त है, सरल है, और वो ब्राह्मण पंडित जो है वो कब आएगा कोई हिसाब नहीं है इसका, मैं बता नहीं सकता। तो नारद मुनि एकदम हैरान हो गए, बोले ये क्या लीला है प्रभु, ब्राह्मण तो नित्य पाठ करता है, आपका मंत्र जाप करता है, यज्ञ हवन करता है, शिष्यों को वेद ज्ञान देता है, शुद्धता का पालन करता है, और आप बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं कब आएंगे वो, तो ये तो समझ नहीं पाया मैं। तो भगवान विष्णु बोले ठीक है, वो लोग जब पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे वैकुंठ में, तो उनको ये बताना कि भगवान विष्णु एक सुई के छिद्र से एक बड़े हाथी को इस पार से उस पार कर रहे थे, तो तुमको उनके प्रतिक्रिया से जवाब मिल जाएगा कि क्यों वो पंडित इस जन्म में नहीं आएगा। ड्रामा करता तो नारद मुनि लौट जाते हैं और पहले पंडित के पास जाते हैं, पंडित स्वागत करता है कि आइए नारद मुनि, बताइए भगवान विष्णु जरूर बोले होंगे कि इसी जन्म में मैं भगवत धाम जा रहा हूँ। तो नारद मुनि थोड़े शर्माने लगे कि किसी को बुरा खबर देना तो अच्छा नहीं लगता। तो नारद मुनि बोले मुनिवर, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु तो बोले कि पता नहीं कि आप कब आओगे, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन इस जन्म में वो भी नहीं पता। ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, बोला कौन हो, नारद हो ना कोई और हो, नारद की भेष, तुम झूठ बोल रहे हो, क्या तुम वैकुंठ गए थे? झूठ कहेगा। तो नारद ने बोला हाँ, अरे शक क्यों कर रहे हो, क्या हो गया? तो बोला अच्छा बताओ तो वैकुंठ में भगवान विष्णु क्या कर रहे थे, अगर तुम सच में गए हो। तो नारद मुनि जैसे भगवान ने बताया था वही उत्तर दिया कि एक सुई के छिद्र से हाथी को इधर से उधर पार कर रहे थे। तो ब्राह्मण बोला अरे समझ गया, अरे तुम तो पागल आदमी हो, तुम नारद नहीं हो, ऐसा कोई हो सकता है कि हाथी को सुई के छेद से इधर उधर, तुम तो ढोंगी हो, निकल जाओ यहाँ से, दफा ढोंगी भाग यहाँ से, देखना मत दोबारा। ढोंगी साधु। नारद अचंभित हो गया, ये इतना महान पंडित लेकिन इसको श्रद्धा ही नहीं है कि भगवान अचिंत्य शक्ति पे भगवान कुछ भी कर सकते हैं। फिर गए मोची के पास और मोची ने स्वागत किया और पूछा कि भगवान विष्णु क्या बोले। तो बोले इसी जन्म में तुम चले जाओगे, चिंता मत करो, भगवान बहुत प्रसन्न है। तो वो बहुत खुश हो गया, बोले कि मेरे प्रभु तो अनेक लीलाएं करते हैं, तो आप बताइए अभी कौन सी लीला कर रहे थे वैकुंठ में। तो नारद मुनि ने बताया कि सुई के छेद से हाथी को इधर से उधर पार कर रहे हैं। तो वो मोची बहुत प्रसन्न हुआ और जोर जोर से रोते रोते कूदने लगा, नाचने लगा, हे प्रभु आप कितने महान हैं, आपकी लीला अपरंपार है और आप कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि हैरान हो गया, भाई इतने आसानी से कैसे मान लिया तुमने। उसको रोका, भाई रुको रुको, सब ठीक है, लेकिन तुमको विश्वास है क्या एक सुई के छेद से हाथी को कैसे पार कर सकते हैं। तो बोला अरे नारद क्या बात कर रहे हो, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो बोले समझाओ थोड़ा, बताओ क्यों विश्वास में है। बोले देखो नारद मुनि, मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, ये कितना विशाल वृक्ष है। तो भगवान ने क्या किया, इसके जो बीज हैं, एक एक फल में हजारों बीज होते हैं और एक एक बीज बहुत छोटा होता है। उस एक एक बीज में इस विशाल वृक्ष को घुसा रखा है, फिट कर रखा है। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो नारद मुनि चकित हो गए कि हाँ, वैसे तो इनको शास्त्र ज्ञान ज़्यादा नहीं है, लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति पर पूर्ण विश्वास है और भगवान बुद्धि भी है उनको। हरे कृष्ण। समझ गया everybody? This is like that. You should have faith. Faith is a very important thing.
Shuddhavan lavate jnano. There is a Tattvajnana Samjata Indriya. One who controls his senses and has got Shraddha, he can get real knowledge. I am not this body. Then other things. I am Khetaka. Huh? This is knowledge. Khetaka. 9:20. We can go further? Yes. Haji? Yes. Good number is saying, but still some being silent. Yes or no? No, Haji. Not very good. Anyway, যিনি শতভাগই পরিভোজন করেন, যিনি 24 ঘন্টায় পরিভোজন করেন, তার কাছে ছাড়া অপরের নিকট ভাগবতম শুনিলে ভাগবতের কথা কিছুই বোঝা যায় না। One who is doing 10% bhajan and one who is engaged in Hari Bhakti 24 hours a day, except for hearing from such persons. If one hears from somebody else, nobody will be able to understand what is given in the Bhagavatam. In this connection, I like to say, Prabhupada said, read my book first, then read other books, otherwise you misunderstand. Here I can say, to some extent like that. Is that clear? Jeev jago. इस विषय में गुरु महाराज बता रहे हैं, प्रभुपाद ने गंभीरता से बोला है कि सबसे पहले मेरे ग्रंथों को पढ़िए और नहीं तो आप कुछ और गलत समझेंगे। उसका अनुवाद कर दीजिए इसका। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति 100% जो भजन में लीन है, भजन करता रहता है और 24 घंटा कृष्ण भजन करते हैं, अगर उनके अलावा किसी और दूसरे व्यक्ति से हम कृष्ण के बारे में जब सुनना चाहते जब सुनते हैं तो वो थोड़ा सा भी भागवत को कुछ भी समझ नहीं पाएगा या तो उल्टा समझेगा। We are common devotee and sometimes we give class. So whoever is listening, no benefit. That is some other modes book is saying. I did not say Prabhupada said. Otherwise how Prabhupada can say, you go give class. You repeat what Prabhupada said. He said, this is my duty. What Prabhupada said, that is 100%, right? So this way there is harmony. Yes or no? समझ गया? जब Prabhupada 24 घंटा भगवाনের সেবায় আছে নিমগ্ন বলছে, সেই দিন বিচার করলে আমি যদি হুবহু Prabhupada যা বলছে বলি, তাহলে কিছুটা সামঞ্জস্য রইল। Yes or no? Is that clear? Yes. Anybody want to refute? No. Okay. বর্তমানে আমাদের স্কুলের ভক্তরা বাইরে থেকে ক্লাস শুনে শুনে চলে যাচ্ছে বাইরে বাবা দিতে। সেই জন্যই প্রভুপাদ বলেছে, ডু নট লিভ ইসকন। দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট জেনারেশন সে প্রতিজ্ঞা করো, প্রমিস in front of all the Vaishnava, in front of fire, in front of Bhagavad Gita, in front of fire ceremony, I am promising touching Bhagavad Gita, not necessarily in front of Bible, Quran, Salam Alaikum. No, I'm in front of them, I'm telling I will not leave ISKCON. Now, you are praying, you are promising in front of living. Why? You are disobeying Prabhupada's order. Prabhupada said like this. You read my book, so then don't so I know more than Prabhupada cutting and recognition. Murk! हाँ? तो मूर्ख है। वो कैसे जानेगा? प्रभुपाद जो दावा दे दिया और हमको खाना चाहिए, मैं दूसरे डॉक्टर को पास जाता हूँ, ये भी खाता वो भी खाता, तो ठीक है कि सबका सहमत है इसमें? तो सब पहले प्रतिज्ञा करो, प्रभुपाद का किताब पढ़ो,
अच्छा से वो डाइजेस्ट करो, उसमें ही सब कुछ है। क्या ठीक है? हाँ जी। Sometimes we can't help, then we are taking shelter, but also telling. Is that clear? Where Krishna says, 24 engaged, there is one place there. He says, Tesham sadata yukta naam bhajatam pitipurvako dadami buddhi yogam tam jinanam Tesham evanu kampatam om ajnana jankama nasvamyata jnana deepena vayata. Is that clear? Asim Krishna Das, Adhikari. You have the Adhikar now. He's saying, with defined glass. We are drinking defined glass. I hope we agree with us. Yes? Anybody? Oh, sorry. क्षमा करना. और पढ़ेगा? Now some people going to this Baba, he said yes. Then he will become Baba. We are not here to become Babaji. He will become Babaji. He will sing like Radha Krishna. I also will Gopi dance. Gopi Bhav. We don't want. We want Prabhupada Bhav. Krishna Bhav. Is that clear? बहुत अच्छी किचु। Prabhupada कोई ना पढ़े, उनको कोई ना पढ़े भाग जब सब Prabhupada कोई पढ़े, तापर देखा जाए। वो तो हमारे कोई को तो सब कुछ आते, हो दाम जाते। कि बहुत अच्छे। जी हाँ। Yes. Is everybody saying? Yes. Read means digest. Yes. Even Prabhupada books, when we try to accumulate too much of knowledge. Accumulating too much knowledge. Accumulate. One can try. Even when we are reading Srila Prabhupada, when we are too much reading, we can understand there is some pride coming. Prabhupada said 1 hour you read. Do what more? More you serve, Krishna will give you knowledge. This is what I know. It's not necessary to read so much unless he is doing some special work, maybe translating or maybe work. If we allow him, that is exceptional case. Exception is not general truth. General what he said, makes sense? Ladies, gentlemen. Yes. Yes? Yes. কি বলা যাচ্ছে? কৃষ্ণ ভাল লাগছে বৃন্দাবনে? হ্যাঁ, আনন্দ পাচ্ছে? Everybody getting ananda? This is bhakti. That means আমরা ভগবানে আমার আসক্তি পাচ্ছি। হ্যাঁ, শতপরিমাণ শতভাগ অর্থাৎ পরিপূর্ণ হরিভজনকারীর আশ্রয় না থাকিলে কখনো হরিভজন হইতে পারে না। আচ্ছা, there is one question. I am sleeping. It is not 24 hours, sometime gone. Then what will happen? Don't ask this question. This is a common sense. जब बुक पढ़ने में और जब प्रभुपाद का किताब पढ़ने में और सेवा करने में हमारे पास ऑप्शन है, तो हमें कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए? पहले बुक पढ़ना चाहिए या पहले सेवा करना चाहिए? दोनों संभव है। आप जब आप खा रहा, आप सुनने भी सकता भगवत का लेक्चर। हाँ, इस तरह you can adjust. When it's favorable for hearing, get up early in the morning, chant Hare Krishna, Hare Krishna. It's too early to go to Mangalarati or take bath. Chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. At the same time, you're watching the picture of Krishna, Radha Krishna. Both हो रहा है एक साथ. At the same time, we can be in the temple, building. है वैकुंठ, आपका भावना भी वैसा होना चाहिए। Make sense? Everybody understand? Yeah. You can do. Shall I read? Shall I? Suppose you are not work, मन लगता नहीं, you cannot, you don't feel like working then, and not necessary fasting, but you can chant. You chant.
But Mandir wants you, it is urgent to do the work, then don't chant and do work. But at the same time you can sing, do your work, Hare Krishna, Hare Krishna. Is that clear? Yes. Is that clear? Yes. Everybody? Yes. Huh? There is saying, the ladies, they may be cooking, but they don't forget to braid their hair or make their makeup. Don't mind. That is Bengali saying. বাংলায় বলে না এরকম সে কখনো চুল বাদ দিয়ে বলে না যদি না যে রাধেশ্বর চুলো বাঁধে কি যে রাধেশ্বর চুলো বাঁধে যে রাধে যে সাধে সে চুলো বাঁধে যে রাধে one who cooks she also make her hair properly. The Bengali say must be in Hindi, English, something there, something like that. যে রান্না করছে ও কি খায় না ও খাচ্ছে খাওয়ার সময় পায় Anything else? Go on reading. Next কি চিন্তারণ নাকি মরুবান নাকি সূর্যকুণ্ড আপনার ইচ্ছা